may buntag sa tanan. Atong pagrespeto sa atong mayor. Belated happy birthday mayor. Atong vice mayor. Wala din no? Ang atong mga councilors present. Councilor Betsy, Councilor Queenie, Councilor Marlene, ang atong ma-update na ABC President, no? Magulang ni Sayo, no? Councilor, ang atong pinalangga, no? Si Cesar Villacor, Councilor Imburong, Councilor Marlene Yang, Councilor Presyong, tanan department head sa mga bisita. Unang-una, atong i-congratulate ang atong City Health Office. Okay, ang atong City Health Office na sila bagong na-establish na clinical laboratory for the first time atong tigaag na cognition si Councilor Pisyong Narasaban sa atong Committee on Health, sa atong City Health, sa Dong Manarpaak. Nakita yung bagong mga clinical laboratory nga first time na atong nakabuot o na-accomplish for the first time in our LGU, no, wala gid kita sukan nakaingonani. Usa niini ang blood chemistry, nakita yung hemodialysis, mga fully automated urine analyzer, nakita yung Cybeo immunochemical analyzer, thyroid panel, o guban pa. So palapakan nato ang City Health Office. Level up na kayo itong City Health Office. Bago lang kini sila na human sa ilang katong ilang level 2, no, sa ilang smart health. Atong November 25, nag-meeting usab ang landfill at TWG, and we are so thankful of the City Engineer's Office and SEMO for the inspection that they have done dito sa Barangay Pugaan. So slowly but surely, buwan-buwan na naging kay landfill. Nag-organize usab kita of last week ang City Peace and Order Council meeting, and we are happy to report to you na grabe ang decline, no, sa atong crime index, o mas nasumpat ang atong mga problema. Apil ini ang pagsumpat sa droga. While in the country, taas yun ang drugs, no? Pag iniligan, we're happy to report to you na grabe ang paningkamot sa atong mga PNP and operatives. O next week, we'll be awarding atong mga PNP, no, mga operatives sa ilang successful operation. Last November 26, we were able to also organize our PMT, performance management. Itiwas na itong uban mga departments o nag-review usap kita sa mga remaining projects for this year. Last week usap, atong palapakan again ang City Health Office sa ilang first Barangay Health Workers Summit. Pinakaunang ito nga Barangay Health Workers Summit. And bibog, aktibo kayo, and we are so thankful of our BHW sa ilang tanan ng mga palikamot o tabang, no, sa atong kabaranggayan. Without them, maraming mga volunteers ko na itong Barangay Health Workers. Partner kini sa atong City Health Workers. So, palakpakan nato ang tanan ng mga Barangay Health Workers. November 27, nag-organize kami yung Management Committee meeting. And one of the highlights nato ang atong napag-organisa sa atong Energy Conservation Plan of the City. So kinahanglan ang atong mga department heads mag-assign of focal person for energy conservation, and we will also provide guidelines na issue nini para pag-conserve sa atong energy. Last week usab nagtambong kita sa Science and Technology Week Convention in Cagayan de Oro, where our partnership with DOST, particularly ang atong Citizens App, atong Smart Health, o ang atong agad-agad research project is also highlighted. So, sikat gyapon ang iligan dito, no, sa Cagayan de Oro. And lastly, ang atong IC program for Creative Cities, nitampong kita sa culminating activity. So, nakita yung mga proposals kay submit for 2025 and 2027 in line with the UNESCO visit sa Iligan. Long-term kini 2 years in 2027. So, importante ma-prepare na itong infra, itong mga programs and support services. So, for this Creative Council program, itong palagpakan, of course, nadiri si Councilor Marlene Yang, apilili si Councilor Michelle Sweet sa ilang mga suporta sa atong Creative Cities program. And lastly, ato sab na i-acknowledge, no, ang atong OCBO, Iligan City Building Official,
can we request ang atong official sa Ogbo? They've received an award and this is very, very crucial, no? Kay from 2022 to 2023, nakadawat kita og highest growth of total number of construction 51.4%. So sa Tibok Region 10, kita ang awarded na city na apoy LGU, municipality of the province. Kita po ang nakadawat sa highest growth in terms of total value of construction. Iabot kini og 326.7% og highest reduction of average cost per floor area 18.5%. So, can we request our city officials and our officials from the Office of the Building Official matawag plaque of recognition? So, in Region 10, kita ang na-awardan ni Ani Palapakan na. So, in other words, at kayo ang atong recognition kay gikan kini sa Philippine Statistics Office. Kita nila na left and right ang atong construction sa Iligan, and this is a good sign, no, that Iligan is growing. So, can I request our city officials ato kining i-receive na award? So akong baligon, kaning award is the highest growth of total number of constructions for 2023. So, sa region 10, kita'y pinatons palapakan nato ang Girl Scouts Rural Folks. And tonight is the opening of the Paskuhan Festival dito sa Public Plaza. So, invite ang tanan na musaksi niini. Nagasalamat, Asenso Iligano, Canada.